Nagpagawas nahan mensahe Bishop Crispin Barquez para ni ka-65 katuig nga kahimugsoan lokal nga simbahan Diocese San Borongan. Nanawagan niyahin urusa nga pamalandong han mga ginagian han paglalakaton han simbahan nga puno hin grasya. Tulo nga mga puntos ang gintagan doon ni Bishop Barquez dinanya mensahe. Una, ang paghatag dungog ang mga nakalabay. Pagpasalamat ang Ginoo ang mga grasya nga ginhatag a komunidad ang pagtuo, grasya kada tagsa nga naglalakat upod ang simbahan, han mga tao nga naging instrumento, naghalad ang kinabuhi kusog o hiagi, nga nagpagbaton ang mga panginginanglan hadto nga panahon nga nagpapadayon ang paglurab, ngan pagpadigon ang simbahan, tubdub nga daya na. Upod hini ang pagkilala han mga kaluyahan ngan pakatagamtam han kapasayloan han Dios. Gintagan doon gihapon ni Bishop Barquez ang padayon nga pagserbi haluyo ang mga ayat han moderno nga panahon. Padayon nga paglalakaton haluyo han pagpapadayon o nagpapadayon nga kapobrehan ngan inhustisya punuhin paglaom nga diri magpapasibayaan Ginoo. Upod aniya mga pagampo han mga kasantusan ngan ginhuhugutan hin inspirasyon. Ikatulo nga gintagan doon ang pahayag han obispo ang pagkarawat han ti arabot nga panahon nga may dapagtuo han padayon nga panimangno han Dios. Sing paniya di daniya mensahe waray kasiguraduhan han ti arabot nga panahon para han simbahan, pero nananawagan hiyahin pagtuo nga haluyuan pagkakaibahan pananaw ang Espiritu Santo ang maghahatagin kusog hin urusa burublig ngan minagburugto nga pagtrabaho pagserbihan simbahan hapanimangno gihapon han mahal nga Birhen Maria, patron ng Diocese ngan San Jose, patrono han bugos nga simbahan. Upunan pasasalamat ngan pagkilala ang mga kapadian nga nagserbihan Diocese hin sobra 50 anyos ngan han mga obispo nga nagtimangno han lokal nga simbahan. Buwas Oktubre 22 ang kaadlawan ng Diocese San Borongan, ka-65 katuig na nakalabay, mamarkahan ini nga adlaw hin recollection para nga tanan alas 2:30 hiton kulop didaha Cathedral han Our Lady of Nativity Parish ngan susundan inihan alas 5:15 nga misa ha Cathedral pangungunahan ni Bishop Crispin Barquez. Magkakamayada halipot nga programa nga tatambungan ng mga bisita tika nga iba-ibang mga parokya bugos nga Diocese didtuhan Priest Hall. Tiga nga syudad han Borongan, Sentay Kitorio, Eastern Summer News Service.